Mas Reyes ang usa ka lalaki sa Tagum City nga tulak og shabu. Human kini nabaybas sa mga sakop sa Tagum City Police Station ug First Davao Norte Police Mobile Force Company sa barangay Apuco ng siyudad sa Tagum. Alas 11:34 ang takna sa gabi, Pebrero 15, 2026. Giila sa otoridad ang sospechado nga si alias Pedro, 25 anyos, adunay kalibin partner, residente sa Purok 2, barangay Apuco ng siyudad. Sumala sa report sa Tagum City Police Station. Gidakop si alias Pedro human kini palitan sa poster buyer o usa ka pakiting gidudahang shabu gamit ang 500 mark money og 13 ka piraso sa piki nga 1,000 peso bill. Dugang 5 ka pakiti sa maong illegal nga droga ang nakumpiska gikan sa posisyon sa dinakpan. Lakip na ang usa ka unit nga 38 caliber revolver nga adunay 4 ka buhing bala, sling bag ug usa ka Yamaha nga XTC nga motor nga gigamit sa suspetsado sa transaksyon. Bitimbang og 5 gramos nga shabu ang nasakmit sa maong operasyon nga nagkantidad og 34,000 base sa standard drug price. Samtang ang suspect nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5 og 12, Article 2 sa RA 9165 og RA 10591. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail and answer, matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.